ثمدوكا غادي يسلنا عندما مثلا مازال في اللون العسلامه تذويل سنون الدور ثمغلي وسا اميال الدور تديليا اسقردش نتلوف في شدن الولها ثالوث سقردش السيني تلوف القانون الماس يخدم القرايه ثغناوث هاد نسمكتي بلي غادي يخدم القرايه ثغناوث يقرفن فوق خديم وسني عدان باش نسقردش ثالوثيا نعرض سيا ماس إدير عاشور نتسا ذا مريم ماثون السنديكا اسن ماذن نليسيات وما قارن لكلا ماس عاشور يدير أزول فلاك أزول فلاوين أزول كراوين يغدي تحسيس ماس عاشور يدير كنا تسكين دي سنديكات يقرفن وسني عدان إذا كسوثرنون طلبهم سوثرم بلي أديلي وعاودة مغري القانون الماس يخدم القرية ثغناوث ديفغن ذكس 2008 كون وين قارن بلي لا الخصاصيين دا شو زرارة دا شو واش الخصاصي لا ذي القانونين قبل النظر واش الخصاص إقلان القانون الماس يخدمنا c'est-à-dire ce qu'on appelle le statut particulier des travailleurs du secteur de l'éducation donc ثم زواروث يعني يخدم التربيه مره ماشي حاشا الشيخ خاص يمكن نتمثل الشيخ السنديكالنا والسنات القانونيه يفقد en 2008 c'est une revendication d'ailleurs de syndicat depuis 2002 le mouvement 2002 يبدا في ثلاثه تلوفات ثم زواروث l'augmentation des salaires والسنات عاوزني القانون الاساسي يخدم التربيه وثلاثات سن لا روتريت après 25 ans de service. La revendication et le statut particulier, donc, ils ont essayé de nous répondre par l'élaboration d'un nouveau statut en 2008. En 2008, donc, on l'a bloqué parce que وين تسوغن ساعة آخر ويي آخر وين دخلنا en 2008 نعاود نغف اللاس عاودنا en 2012 مسد عاود en 2012 يخدم غد خلى الفرق قار يخدمن التربية يقلان دا شو زعما ان ستاتيو بارتيكولي الستاتيو بارتيكولي نتسقد سيرا لا كارير وخدام قمالا يبدو حاش ما يفغ لا روتريت نيكني دا شو نسوى لك الستاتيو ينسعى سيكو اتكشمت دا خدام اتفغت دا خدام بلا ما تولي تقلا كاريرينك بلا ما تولي الخلاصينك اورك قلا ماجوريتي نتمورا سادير اون ترم الخلاص واش تيد نسفهمس الحاجه يسالنا كمليح سيك مي ديك شمت دا خدام الصالير قال 3 مليون وموان ميدي فاكت لا كاريرينك تسفغت ذا خدام د الشيف مي وموان الصالير نيس على تسفغت ادي لي وموان سوا 3 بردان للصالير نيس تبديت الخدمه ثم زواروث فيو لا ديفالوريزاسيون كتيلين فيو لافونسمون اي ليكسبيريونس وخدام بوندون 30 ans de travail هذا دا شو المعنى سو ميم طون زكيت اكتيلين دا شو لي سانكسيون دا شو لي دروا اكتيلين امشي وسي على دنا ريكروتي خدامين على السيكتور دو ليدوكاسيون سي تو سا يجلس داخل الستاتيو بارتيكولير يكون وين هذا الكلا دا شي السوثور دا شي تبغى ما تبدل مديس ايبان بغا نبدل تايل il y a 2-3 éléments importants qu'on veut introduire un c'est la logique de promotion qui doit être automatique tous les 5 ans parce que sur les promotions يقلان même pas 5% des enseignants qui vont avoir le droit, or que c'est un droit pour tous les enseignants. D'ailleurs, il faut leur faire la condition de la formation, mais pendant leur carrière, mais chez les formations, parce que ils sont contre la formation. Or que ça donc on est pour la formation, mais la formation, dans 5 ans. تزمر ثالث الجراد سوبيريور ا كونديسيون تخمم تال فورماسيون ابري 10 ans ثالث تال جراد ا كونديسيون تخمم تال فورماسيون ماشي ترجو تحاشم ما فوق 5 سنين وقت لانسين لي بوست اي 10000 للشيخ نشتا نسيني كان لا يلحقن كلك سوا سا ريان فوار نا افيك لا كومبيتونس نا افيك الحاجه ايضا دونك نقارد الا قالت لي لا فورماسيون مي لا بروموسيون الا قالت لي اوتوماتيك ماشي سيليكتيف شراوي نيكس على لي كونديسيون ديالي تلا لا لوجيك دافونسمون سي اوجوردي لي زاشلون نتاويثن كل 3 سنين لان 12 اشلون كان استخدمت الحساب سي كاثين بغانا داوين لا روتريت على 36 سنه ورك اوجوردي 32 يمكن 30 سنه يمكن الطلبه تسطر على 25 سنه دونك نقردي لك لا ديوري دافونسمون لي زاشلون تسطر غل 2 ans 2 ans et demi
Comme ça, les 12 échelons, tu peux les avoir après 24 ans, 25 ans de service. Sinon, ma quand même 3 ans, le mlihna n'est fait que après 36 ans de carrière. Donc, la durée des échelons de 3 ans, de 2 ans et demi, 3 ans à 2 ans, 2 ans et demi. Une année sabbatique qui doit être introduite dans le statut particulier. Chaque 5 ans comme droit, parce que c'est avec ça qu'on peut faire de la formation et le niveau parce qu'il doit être conditionné par des logiques de formation. La contractualisation le statut particulier le recrutement. Donc il faut qu'il y ait une loi qui interdit le recours, surtout dans les corps pédagogiques, à la contractualisation. Et le quatrième, c'est que nous on doit les intégrer dans le statut particulier des travailleurs de l'éducation parce que c'est les corps communs. Le vrai problème aujourd'hui dans toute la fonction publique, c'est beaucoup plus ce problème de corps commun. Mais ما ساعة باش نلحق غير فراتي قبل أنا إلا قدر غادي يعاود إنه مقارن الستاتيو جينيرال لا فونكسيون بوبليك نا خطي. Oui, il y a les statuts particuliers dans leur majorité, il y a des lois au niveau du statut général de la fonction publique qu'il faut revoir. Mais ceci dit aussi qu'il y a toujours des échappatoires, des brèches qu'on peut utiliser pour améliorer le statut en attendant de voir avec tous les syndicats de la fonction publique, parce qu'effectivement, les deux vrais problèmes qu'on vit au sein de la fonction publique, c'est la grille des salaires, la grille des classifications et le statut général de la fonction publique. C'est eux qui bloquent tous les statuts particuliers. Et c'est pour ça, des fois, la fonction publique. Ça aussi, c'est un danger de la fonction publique. C'est-à-dire que tu remets en cause le service public en Algérie. Donc, si mais les syndicats, l'éducation, qui doivent s'unir. Donc, on est dans une démarche, espérons qu'on va réussir à de rassembler tous les syndicats de la fonction publique pour aboutir à la modification du statut général de la fonction publique et de la grille indiciaire des salaires. بس عاشور ثنغلف القرايه ثغنا وثقارب اليوم باش نصوض نفرون كري غبلان غبلان مقارنه يتعاش القرايه ثغنا الا سنديكات القرايه سنين في لوفوق فيون لوفوق ومثقر لشرط ديتيك ديونتولوجي هذا نزرار ميلا لا شرطيه تزمر الصحه تفرون غبلان تعيشم ومن اني لنز داخل نغراض نفثيد باللي القوانا اني تبغى دينا لان ايور. Effectivement, une charte au fond des choses. C'est que ميدي نهضرين مسيفهم نطف قوالنا غنمشي هضر للقبايل. هرقاز يتوقعن جيلس. من maintenant مالا نروح للواقع. D'accord? أن في نوزنا نتفق لهضور نسان ونسين يديد سن دي بي في. Il y a des délais d'exécution, etc. Après un moment, ils n'ont rien fait, نقل على la case de départ كراو تخديم هنا كاينين نتاين تا داكور مالا نروح على براتيك ولاش جوست نسوس منو غالغ الخدمه اذو ثنح فين غد وعدنا غد فكان دونك ذنوثني الى قدنيك ناس لقات السينيمين شار ديتيك دون لو فون مي سينو الباقي لان il y a des lois qui gèrent le secteur de l'éducation il suffit d'appliquer la loi en elle-même. Mais sinon, ميلا قلبال نسن باللي الميثاقيين ميلا نصوت نسينيت اغحبس لاكريف ونتعاود راه نخدم لاكريف ثاني غلطان على حساب النسان باسكو نستكلك سوا عين بغون سينيين ميم سينيير ثنيك قال ثاني كي فورسيني سينيات طونك سانديكا يخدمني الفون با ميكوتي باسكو كيس كي موبيليز يخدم سي لي كونديسيون دو ترافاي كيل فيف كوتيديانمون ان نشتم اللي قاعده راه ونشتا impossible de faire les grèves, etc. Quoique de principe, on n'est pas qui contre une charte pour une école de qualité publique de qualité. أنا قاعد أقول لكن je suis contre. أخليك تمسري دغا في اللي حنا خدام مثلا غلفت قرض بلي والثاني ديال 12000 دا خدام دي سلماذن وتبنوا لكولات النظام هذا انزرار ما إلا نكشو ما جديد واحد لكولات ريسو بنون تسنقص الدحيس واحد لابراسيون في خدامن. شحال الا قنع على حسابك تشيني يخدم من واحد لاكولات باش نكس اغبلينا ديجا مالا نخزر النومبر دو بوستي اللي aujourd'hui occupés par les contractuels
il y en a au moins 15 000 postes. D'accord? Il y a minimum 8 000 qui vont sortir en retraite. Est-ce que ça? 8 000 à la rentrée prochaine seront en retraite à partir de septembre. Ça, c'est les enseignants ayant 60 ans. On n'a pas le chiffre officiel de ceux qui vont partir avec la retraite après 32 ans de service et la retraite en TCP. Ça, on n'a pas encore, parce que c'est des demandes qu'elles font, ensuite elles attendent la réponse, etc. Mais on peut prévoir déjà minimum 5 000. Donc 5 000 plus 8 000, c'est déjà 12 000. 12 000 plus les 15 000 existants, donc il y a déjà 27 000 postes. Je parle de postes d'enseignants. Je ne parle pas encore du manque qu'il y a en termes d'adjoints d'éducation, ni d'ouvriers professionnels, ni d'encadrement tels que censeurs, surveillants généraux et au niveau de l'intendance. Parce que là aussi, il y a un manque. Quand je parle uniquement du corps pédagogique enseignant, déjà les petits calculs, il y a 27 000. Sans compter. Et on espère, c'est ce qu'on espère, parce que c'est ça qui va réduire la pression, la surcharge dans les classes. C'est l'ouverture de nouveaux établissements qu'ils nous ont promis, qu'ils ont commencé. Mais on aura quand même quelques-uns qui vont s'ouvrir. هضرت بلي 15000 لي كونتراكتويال صارين يكونوا وسنه عندنا وسنه غنسبدم تسقيوت نسقموت كوميتي ناسيونال وين هذه الحق ثالو فنسن. Eh bien, ce qu'on a eu pour l'instant, c'est une promesse du ministre de l'Éducation nationale que dans le cadre du nombre de postes qui sera accordé, ils vont valoriser leur expérience dans le cadre du concours de recrutement, c'est-à-dire ils seront avantagés pour prendre en considération leur expérience dans le domaine, et surtout que les 2 ans ou 3 ans qu'ils ont déjà travaillé est considéré comme une expérience professionnelle, mieux que la formation qu'elles font pour les nouveaux de 15 jours et de 20 jours. Donc, il y aurait la valorisation de leur expérience, mais notre revendication, c'est qu'elle s'adresse au chef du gouvernement et au président de la République, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décréter ou de faire un décret permettant l'intégration directement dans le secteur de l'éducation. Parce que من بغى الصحة هذه سقم قطاع التربية الجزائر il a d'abord un décret d'intégration de tous les contractuels et ensuite ouvrir le concours de recrutement pour de nouveaux enseignants pour les postes manquants, surtout pour encadrer les nouvelles infrastructures qui vont s'ouvrir à partir de septembre et les départs en retraite. Là, on peut espérer au moins une rentrée stable sans manque d'encadrement. Mais si il s'abstient toujours en nombre que j'ai lu dans la presse, etc., qui est de 7 000, des fois de 8 000, on va vivre toujours un manque en termes de postes budgétaires qui dépassera 20 000 postes à la rentrée prochaine. Et quand tu n'as pas ça, c'est-à-dire tu peux prévoir déjà comment ça va se passer la rentrée. مساء عاشور يدير هذا سميتي بلي السكرتير جينيرال ذا مريم ثون السنديكال كلا يعطيك الصحه غندير انتغري الوقت يكفى ما يكون وين غادي يسلن ارتي مليليت